Pertanian adalah sektor penting bagi sebuah negara. Tapi, bagi sekelompok kecil orang, pertanian adalah bisnis multiguna. Lewat pertanian, segelintir orang bisa menguasai, bahkan mengendalikan tanah milik negara lain. Sekaligus, bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya manusia di negara tersebut. Ini adalah sebuah sistem yang tak banyak diketahui orang, karena melalui propaganda yang masif, kita dibuat terlena dengan berbagai kesuksesan yang didapat oleh sekelompok elit industrialis pertanian tersebut, yang seolah-olah mampu memajukan dan memakmurkan pertanian di sebuah negara. Salah satu yang dianggap berhasil membangun sektor pertaniannya adalah negara Ethiopia. Menurut video propaganda yang banyak beredar di media mainstream maupun media sosial, negara ini digambarkan berhasil keluar dari keterpurukan berkat sektor pertaniannya yang ditopang oleh teknologi pertanian dari Israel. Well, mari kita simak apa yang sebenarnya terjadi di Ethiopia. Apakah betul negara ini benar-benar makmur? The airport in Addis Ababa, Ethiopia, 6 years ago. This is where the story began. On the tarmac, I see white cargo planes being unloaded, food aid coming into the country, and at the same time, food being exported out. Why is a famine-struck country receiving food aid, exporting food to the rich world? To us. It didn't make sense. የውጭ ሀገራትና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በኢንቨስትመንት ላይ በመሰማራት የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት እንዲያግዙ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጠየቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ በኢንቨስትመንት መሰማራት የሚያስገኘውን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ለባለሀብቶች አብራርተዋል። ጉባኤው ሲጀመር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የግል ባለሀብቶችና የቢዝነስ ተቋማት በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ቢሰማሩ ሊያገኙት የሚችሉትን ጥቅም አብራርተዋል። Wow, luar biasa. Memberikan 4 juta hektar lahan kepada investor asing. Wajar saja kalau pertaniannya maju. Tapi rakyat di sana jauh dari kata makmur, karena Ethiopia adalah salah satu negara di Afrika yang paling membutuhkan banyak bantuan pangan dari negara lain. Ini adalah model penjajahan berkedok industrialisasi pertanian, penjajahan modern atau penjajahan gaya baru, menjatuhkan sebuah negara tanpa sebutir peluru. Karena 4 juta hektar lahan yang diberikan kepada investor asing itu diperuntukkan untuk tujuan ekspor, bukan untuk menutupi kebutuhan pangan di negara tersebut, apalagi untuk memakmurkan rakyat di sana. Hanya permainan bisnis dari sekelompok kecil orang. Ini salah satu pemainnya dari Saudi Star Company, Mohammed Al-Maudi. We have nearly 66,248 hectares developed land in Ethiopia, producing and exporting coffee, flour, tea, fruit, and meat. To contribute to the agricultural development efforts of the country, Sheikh Mohammed Al-Maudi invested in agriculture that consists of large-scale plantations, processing, and marketing of high-value crops of coffee, cereal, tea, rice, fruits and vegetables, and fresh-cut flowers. His investment and capital in his agricultural operations is over $1 billion. Saudi Star ini hanya satu dari sekian banyak investor asing yang bermain di Ethiopia. Yang lainnya berasal dari Jerman, Inggris, Israel, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain. Memang betul bahwa teknologi pertanian yang digunakan berasal dari perusahaan-perusahaan dari Israel, salah satu teknologi pertanian terbaik di dunia saat ini. Tapi soal teknologi itu tergantung pada siapa yang bisa membayar, karena tidak ada yang gratis untuk sebuah kecanggihan teknologi. Dan dalam hal ini, para mafia pertanian inilah yang mampu membayar untuk teknologi pertanian tersebut. Selanjutnya, propaganda tak seindah kenyataan. Apa yang mungkin Anda ketahui selama ini adalah bahwa pertanian di Ethiopia itu maju karena mereka berhasil menyulap lahan gersang menjadi areal pertanian yang mumpuni. Tapi bukan seperti itu yang sebenarnya terjadi. Justru, tanah-tanah subur dan hutan di Ethiopia lah yang mereka manfaatkan.
Untuk diketahui bahwa Ethiopia adalah negara dengan tanah dan hutan paling subur di benua Afrika. Berikut adalah investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis lokal di Ethiopia. Wherever there is fertile land in Ethiopia, you will find land investors. Argao allows me to join him on his investigative trip to the Gambela region, far away in western Ethiopia. After 2 days of driving, we finally reach Gambela. For ages, this region has been an isolated corner of Ethiopia. Somehow, it reminds of a forgotten world, still untouched by modern civilization. But now things are changing. ለምንድን ነው የቆምከው? ከዚህ በኋላ ለመሻገርም ችግር አለኝ። ወደዛ መሻገር መቻል ለምንድን ነው ችግር? እዛ ስለ ኢንቨስትመንት የተሰጠ ማታ ስለሆነ ለማለፍም ተከልክያለሁ። ወደዛ መሄድ ማቻልኩ። ለምንድን ነው የተከለከለው? በሕግ ታግዷል። እዛ እንዳትገባ እንዳትቀርጽ ተብሎ ቆማለሁ። ምንድን ነው ችግሩ? ስለዚህ ወደዛ መሻገር አሁን ወደዚህ መሄድ በጣም ያስቸግረና ሕግም ያከለክለኛል። በዚህ በኩል ያዳግተናል። አቋርጠህ ብትሄድ ምን ፈጠረ? አቋርጬ በሰው በካርታ ውስጥ አትገባ ስለተባለ በዛ መግባት አልቻልኩም። ግን አስገብተህ ብትገኝ ምን ትደረግ? አስገብተህ ብትገኝ ተጠያቂ ትሆናለህ ተብዬ ታገድኩ። እሺ ስለደኑ እኛ እኮ ከደኑ ጋር ተያይዘን የተወለደ ሰዎች ነን። ይሄን የደን አጠቃቀም ማለት የደን አጠቃቀም ያለ በቤት በሱ ነው የምንጠቀመው። ብዙ ነገር በሱ ነው የምንጠቀመው። ሀሳብ አቋም ወሰድኩት ያለው ምንድነው የችግር የድሆች አቤቱታ አይሰማም። እየተሰማ ያለው ለማን ነው? ለባለሀብታሞች፣ ለባለ ኢንቨስትመንቶች። የኛን አቤቱታ ለምን የመረሳም ዝጋት ያለ ይሄ ውስጥ ያለው ወጥተን እኛ መንግስት ከሆነ ያንተ አመለካከት በአንድ ቢያዩ ምን አለ? ለኛ እኮ ደን ይሆን እንደገና አልፎ ደግሞ ለኢንቨስትመንት ማሳ ሆነ። Bisnis adalah bisnis, tak ada hubungannya dengan sebuah negara. Dan apa yang terjadi di Ethiopia murni merupakan bisnis dari para mafia pertanian dunia. Dan mereka tak malu untuk mengakuinya, seperti yang diungkapkan oleh Paul McMahon, asset manager dari Wall Street, salah satu investor besar yang bermain di Ethiopia. It reminds me a bit of someone asked a famous American bank robber, why does he rob banks? Well, because that's where the money is what he said. And in some ways that's why people invest in agriculture, because now there's money in it and you actually can make profits in agriculture in a way that you probably couldn't 10, 20 years ago. But things changed around the middle of the 2000s when we had a big spike in food prices. The reasons why food prices are high is because on the demand side we have world population growing to 9 billion, we have a lot of new demand coming out of Asia, out of China, and on the supply side there are questions about how much fertile land is available in parts of the world, and particularly the heavily populated parts of East Asia, of Europe and other areas. And what's changed since probably 2008 is that we've seen institutional investors, pension funds, insurance companies, private equity funds, hedge funds, they're now starting to look at agriculture as a real asset, so something tangible, which is a good store of value, a good place to invest money, in the same way as they've looked before at commercial real estate or forestry. Anda lihat dan dengar sendiri apa yang terjadi murni hanya karena profit, dan tidak ada niatan sama sekali untuk memajukan sebuah negara manapun. Bisnis pertanian yang merupakan alasan palsu untuk meningkatkan GDP dengan menindas rakyat kecil. Gamle bet, nut bet, bangke bet. Nuci dijita ke moro, kuare ko unyamengo. Dingu to ke kit, kuare no kolego ani, mor dengya,
wareno ubure ugote gege down yo bere pa ya chon ni ber cham marwa duta wakar karan wo di cham gue mo ka pore ni cham mo ge mo nyo pe de pokur siap de du karu lu pin gue cho pap lay nu ye ka jabu ga dam nu ne me po ga bangin torye bedir po ga ne pajja kana te mana walu mu dine na nyaran pe na jaba ge beda tu mu bu do jere wono puru pe ya ko mbet ken ne gin ge ku chana jira nu pur yang ne ne kuan go ngana no bo ngom subarok yak pada chano kono o mal ya no tek de ya de go ma ja ngom moy pa mo o mal ka angwan banam ngom mo bani di wa pita ye biru marwa beta ye wa pita ye wa donga ye kore ka be joy payo nogi ten ka bale mari ni yene ye po udah panyo o kutu wok papilu o kalpo o kalur ya mi yo kutu papilu di mungkin jamu ye ka je mo ka ni ban tem na chame ka gon man feri ko balon ni tumi to ga be ya di ko chekti moi di ko tu beri ka go angwana chama kan beri